अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जनाब मोहम्मद सफदर सईद कंबो नन्ना सेंटर बरकत चौक टाउनशिप लाहौर के प्लेटफॉर्म से आपका भाई आपसे मुखातब हूँ। अपने अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और करीम व रहीम है। तो जनाब आज जिस चीज़ का आपको जिस आइटम का आपको अल्लाह ताला के फजल से रिव्यू कराने के लिए मैं ये वीडियो बनाई है वो है बोस्की 6 पाउंड और 8 पाउंड। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इस रेंज में इतनी ओरिजिनल इतनी पूरी ग्रामेज वाली 6 पाउंड और 8 पाउंड फरोख्त नहीं की होगी। ये जो आइटम है 6 पाउंड की, इसका जो नॉर्मल रेट है इस लेवल का फाइन आइटम का पूरी ग्रामेज का एप्पल की क्वालिटी का फाइन तरीन आइटम है ये। इसका रेट बाज़ार में 6,750 7,7200 इस लेवल में ये चीज़ सेल हो रही है। और 8 पाउंड जो है 8 पाउंड भी सेम उसी ही क्वालिटी की है, एप्पल की है, ओरिजिनल है और पूरी ग्रामेज में है। ये भी इसी रेंज में, दोनों का रेट तकरीबन एक ही है। अपना अपना तरीक़ेकार होता है बिज़नेस का, लेकिन कम से कम एक ही रेट में बेचते हैं। ये जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, जहाँ चाहिए, इंशाल्लाह ताला आपको ये भेज देंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप प्लीज़ व्हाट्सअप मैसेज मुझे करें। जो ही मुझे मेरे पास टाइम होगा, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा, मैं अपने भाइयों का बहनों का फौरी जवाब देता हूँ। वॉइस मैसेज से भी देता हूँ और लिख के भी देता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक तो ये बात है कि मसला ये है कि हमारी एक साइकी बन गई है कि जितनी चीज़ महंगी उतनी अच्छी है। एक्चुअल में ये बात नहीं है, हकीकत में ये बात नहीं होती। हर बंदे का अपना कारोबार का तरीक़ेकार है। मेरा कारोबार का तरीक़ेकार है कि कम से कम प्राइस लगाई जाए और बेचा ज़्यादा जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें बड़ी परेशानी का सामना होता है कि हमारे पास कस्टमर आता है, हम उसको कहते हैं कि जनाब ये बोस्की है, इसका बाज़ार में ये रेट है। परसों मेरे पास कस्टमर आया तो उसका भी यही उसको मैंने बताया कि ये चीज़, वो भी 1-2 दुकानों से देख के आए थे। तो उनको जब मैंने रेट बताया तो उन्होंने कहा कि अंकल ये बताएं कि ये क्वालिटी नंबर 1 है। अब देखें, जब इसको ये तोला जाएगा, इस बात से तोला जाएगा रेट के हिसाब से, तो फिर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब ये कस्टमर बात करता है। तो भाईजान आपको मैं ये अर्ज़ करूं, इससे बेहतर क्वालिटी फिर समझ लें कि कम ही मिलेगी आपको। ये ओरिजिनल में है, प्योर में है और पूरी ग्रामेज में है, पूरी गारंटी के साथ है। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कभी भी किसी आइटम में, अगर हम बन्नू कहते हैं, अगर इम्पोर्टेड कहते हैं, अगर हम ग्रेस की आइटम कहते हैं, शेफर की कहते हैं, पाशा की कहते हैं, डायनेस्टी कहते हैं, वो उसी की होती है। ये नहीं होता कि ऐसे ही ऊपर मोहर लगी हो और हम कहें जनाब जो ये शेफर की आइटम है या ये ग्रेस की है, तो फैसलाबाद की आइटम नहीं है, कराची की ओरिजिनल ग्रेस की होती भाई। दूसरी बात ये, जब हम कहते हैं कि पूरी ग्रामेज में है तो वो पूरी ग्रामेज में ही होगी। तो काइंडली ये चीज़ देख, क्वालिटी के मेयार को देखा करें, रेट को ना देखा करें। मेरी रिक्वेस्ट ये है, स्पेशली ये जो बोस्की होती है ना, इसका ये बड़ा मसला है कि इसका अगर रेट हम इसको सेल में लगा दें ना तो कस्टमर डाउट में पड़ जाता है। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्वालिटी के मेयार को देखें कि क्वालिटी क्या है। ये बजाय इसके कि हम एक सूट बेच के खुश हो जाए, उसकी जगह पे हमें एक थान क्यों ना बेचें। तो भाई जैसे सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट कम भी होगी, तो अल्लाह का फजल ज़्यादा होगा, ज़्यादा अल्लाह ताला देगा। लिहाजा मेरी ये सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे पास जो चीज़ है, जब मैंने ये वीडियो बनानी थी तो मैंने बजाय इसके कि मैं कोई उसमें बचत करता चीज़ की परचेजिंग में, तो ये क्वांटिटी में मिलेगी। 1 थान 2 10 जितने चाहिए होंगे इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे।
تو بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ اوریجنل اور پیور ہوگی. اس لیے بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو میں ریٹ دینے جا رہا ہوں یہ بازار سے آپ کو ریٹ ملنا نہیں ہے. آپ کو ڈاؤٹ پڑ جانا ہے پتہ نہیں انکل جو ہے نا وہ یہ کم ریٹ میں دے رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا ایک معیار ہے, ہمارے اسٹور کا ایک معیار, ایک نام ہے, ہم نے اس کو خراب نہیں کرنا ہے. تو اس کو بہتر بنانا ہے. آپ اس حوالے سے میرا ساتھ دیں, زیادہ سے زیادہ ورائٹی مجھ سے خریدیں, کم سے کم ریٹوں میں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. اعلیٰ سے اعلیٰ ورائٹی پوری گارنٹی کے ساتھ ہوگی کہ ہماری کوئی چیز انشاءاللہ تعالی خراب نہیں ہوگی. کوئی چیز یہ نہیں ہوگی کہ ہم نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ بوس کی اوریجنل ہے تو اس میں کوئی پرابلم ہو. تو کائنڈلی آپ یہ ہمارا ساتھ دیں, سچ کا ساتھ دیں, حق کا ساتھ دیں. تو اس کی جو میں آپ کو ریٹ دینے جا رہا ہوں اس کا ریٹ 7,7200 کی بجائے صرف اور صرف 5,350 روپے آپ کو دوں گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ لیول کی چیز آپ کو پورے پاکستان میں کہیں سے ہمارے ریٹ میں کیا اس سے 1,000-1,500 اوپر بھی نہیں ملے گی. یہ آپ کو میں بتا دوں. تو جس بھائی کو ضرورت ہو, جس بھائی کو چاہیے, تو آپ مجھے واٹس ایپ میں میسیج کریں. نیچے میرا نمبر چل رہا ہے, پلیز واٹس ایپ میں کیا کریں. آپ کی بڑی مہربانی. آپ کا فوری طور پہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا. واٹس ایپ میں میسیج کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے ڈور سٹیپ پر چیز مل جائے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے, آباد رہیں, شاد رہیں جی. اور ہمارا اس حوالے سے ساتھ دیں کہ ہم نے جو پرائسز نکالنے ہیں اور آگے جو نکالنے جا رہے ہیں, اور حقیقت پوچھیں تو میرا جتنا ریٹیل کا تجربہ ہے الحمدللہ اتنا ہی میرا ہول سیل کا تجربہ ہے. اعظم مارکیٹ میں بھی ماشاءاللہ میری شاپ رہی ہے لاہور بلاک میں. تو میری تو کوشش ہے کہ میں ہول سیل کے ریٹوں میں ریٹیل میں چیز کو بیچوں. تو انشاءاللہ تعالی ایسے ہی ہوگا, ایسے ہی آپ کو چیزیں ملیں گی. آپ ذرا کائنڈلی یہ چیزیں دیکھیں, منگوائیں, جہاں پہ مرضی پاکستان کے کسی حصے میں منگوائیں ملے گا, دنیا کے کسی حصے میں منگوائیں انشاءاللہ تعالی وہاں پہ بھی ملے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں نے جو یہ رعایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. اللہ کے توکل پہ میں بات کرتا ہوں, میں کرتا ہی اللہ کے توکل پہ, ہونا ہی اللہ پہ توکل چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ہم سے چیز منگوا کے, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. لیکن جی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت, تندرستی, دنیا اور آخرت کی بھلائی دے, اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے, اپنی رحمتوں میں اضافہ کرے. تو بہت شکریہ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.